Haleluya. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Najua leo iko tofauti. Tunakuwa leo vendredi, mais tuingiake vendredi hapa. Najua watu wengi washakuzobela na wantaina. Jua ndio kwa nyumba, watu wana na makazi, watu wana na kipasio ya mingi. Lakini leo ni kawaida tu. Kama vile ilipenda tuombe leo hivi. Ile juma ingine taomba mpaka tena ntaina. Ni kufuatana na manyumba yetu manokipo kwa watu wengine. Ile juma ingine tutarudia msystem yetu. Najua watu mingi hapo nikani leo ni juu ya siku ya leo, watu mingi abaizobele. Lakini Mungu atatusaidia, tuko hapa. Tunajua Mungu anatukubali. Juu Mungu anawakia tu Mungu. Mimi napenda theme yangu ya leo, mimi napenda semezeko iko mu Matthieu 13:24-27 ndio niko kichwa cha maneno. Lakini mbele ya kuingia kwa theme yetu leo, mimi napenda nikukumbushe kitu kimoja leo. Siku ya leo ni siku nzuri sana. Siku ya leo kama tukiangalia historia ya Biblia, tukiangalia watu wengine mamazi nyingine leo wanaikumbuka wanatembeaka njia mote iko nenda kufanya njia, wanasimama nafanya manjia msalama, tunampeleka Yesu. Najua wakati tulikuwa kama Afrika tunajua kuna iko nafanya ile mambo kutembea mabarabara, watu kuna ria wanafika fashi kwa ria, Yesu anampeleka fashi fulani, Yesu anampeleka fashi fulani. Ndio siku ya leo vendredi. Na ndio nakumbuka ni siku Yesu anakufwa na tafuka siku ataka. Avant ya kufa alikuwa anaambia wa mitume alibalaka si jana jeudi. Ndio vile tunakumbuka Biblia, vile Biblia inasema alikuwa na balaka, alikana hapo kumeza, alikuwa ni jana. Alikuwa anabambia usifadhaike, unastahili niende hivi na hivi, alikuwa na balaka. Ndio vile leo ndio nakumbuka kufuatana na historia. Yote ni ukumbusho tu, lakini Yesu alishakufa ndani yangu na atafufuka tena ndani yetu. Kitu kinene kujua Yesu anakufa ndani mwangu tena anafufuka. Maana yake kufa kwa Yesu kama anakufa anafufuka, ni kusema anafufuka na vitu ya sasa. Bila vitu vilikuwa ni kuendelea maisha yako. Bila vitu vilikuwa vishakuharibika, bila kufufuka navyo. Njoo ile sisi wa Kristo tunajuaka. Lakini tukiangalia leo ni vile nikukumbuka ni maistoire, lakini hii njoo nyumba ile Yesu alikufia ni mwili. Njoo alikuwa kufia, alikuwa kufa njoo sacrifice na kufufuka tena. Lakini ni mzuri sana kukumbuka na kuitumikia kwa ya kweli ndani yako. Ndio tunaenda mkishina yetu inasemeza mu Matthieu 13:24 jusqu'à 27. Mtandao kwa kusoma kwa Matthieu 13:24. Inasema hivi. Mtu mwanaweza kusoma kama yuko tayari, asome 24 na 25 mbele. Matthieu 13:24-25. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit: le royaume du ciel est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer des vrais parmi l'arbre et ça Amen. Amen. Huyu ni Yesu Kristo alikuwa anasema kwa mitume. Alikuwa anamwambia ni mfumbo. Yesu alikuwa anamwambia parabole. Alikuwa anamwambia anasema ile proposa une autre parabole. Akaba proposer mfumbo ingine. Anasema hivi: le royaume du ciel, asema ufalme wa mbingu inafanana na ule mtu alienda, ule mtu aliotesha, anaotesha semence yake mu mashamba. Mais panda ile sa ule mtu alikuwa analala, asema enemy yake barakuya ndani ya mashamba ile
banakuwa kotesha mwile wanasema magugu. Njoo ile wanasema kwa sasa ivre. Magugu banoja mule mu mable, mwile bintu bizuri banakotesha mu magugu. Banakuwa kotesha magugu ni sakani. Wakati alikuwa shakulala. Tukiangalia mzuri Biblia, Yesu Kristo, ukifuata historia yake, Yesu Kristo alikuwa livre ni bushiku. Bushiku kulekalaka giza. Bushiku shetani ndio anatumikaka. Bushiku ndio mambo mubaya yatembeaka. Bushiku ndio kulekalaka mastrateji ya shetani. Shetani hawezi kuwa mjua, anapenda kwa bushiku. Kama unaangalia Yesu Kristo, yeye alikuwa anakesha na maombi. Wakati alikuwa anakesha na maombi, alikuwa anaomba tena kufortifie ba mitume mulamuke kwa muombe kwa kushinda majaribu. Juu Yesu aliona majaribu, Yesu aliona mambo yanakuja. Wakati walikuwa na kumulivre Yesu Kristo, ilikuwa ni panda bushiku. Maana tutasoma ile mambo kama na Ngarabi yako mu Luc 22:53, na tutasoma. Asema ilikuwa ni saa ile Yesu, ilikuwa ni wakati ya kumtolea. La kulikuwa puissance. Asema kulikuwa vraiment ténèbres ya nguvu sana. Yesu mshamba la Getsemani, eko naomba, eko namwita Mungu, eko naomba kwa sauti kubwa. Shika nikwambie, mtu ndiye anaona mambo mubaya, ndio inaweza kufika maisha yako. Inapaswa mwite Mungu, mulilie kwa sauti kubwa. Yesu alikuwa anaomba kwa sauti kubwa na kutosha machozi. Yesu alikuwa anaomba na kulia. Yesu alikuwa anaomba na kulia. Asema ni kwa ni bushiku ulikuwa tenebre giza. Yesu aliona sema bushiku wale kutafanyika mambo. Asema Mungu akashikia maombi yake. Mungu akamshikia maombi yake. Ile maombi Yesu alimpresenter baba yake. Asema makrio yote alikuwa anamulilia. Mungu alimshikia. Nikwambie vya kweli, unaweza kuwa na problemi na kupita. Unaweza kuwa na situation iko nguvu sana. Hata unaenda kulilia bantu. Bantu hawezi kuwa na solution kukusaidia. Mtu hawezi kuwa na cha kukupatia hapana. Ni kama unamulilia hiyo Mungu, Mungu anafinira hapa kuexaucer prière. Mungu anasikia hapa kushikia buluma na kukuchikia kukuletea solution. Asema ile saa bushiku kulikuwa giza, inafali volonté ya Mungu ifanyike. Mungu alikuwa alimjibia nini? Alikuwa kumfortifie. Anamfortifie na mshikia zamini na kushikia maombi. Lakini anamfortifie juu ya kile kitu kifike. Asema Yesu Kristo wakati alikuwa mule anashikia makelele. Yesu akaja kushikia makelele. Maburi bado kuna shishote. Beko na mtafuta. Yesu alikuwa anamtafuta. Beko na mtafuta kwa wapi? Yesu yuko wapi? Kulikuwa na wakati walikuwa wanampita bamone. Inafali mapenzi ya Mungu ishike. Juu Yesu Kristo akutane nao. Anashikia beko na shishote kwa wapi? Yuko wapi ule Yesu? Ule Yesu yuko wapi? Mwaushi na matorshi. Beko na mtafuta. Asema kumbele yake. Basha kwa mtu kumbele. Ule mtu eko nenda njia kwenda kumushishi. Asema eko kumbele, eko na wazamu nifuate. Eko na Yesu anashikia. Shikia kama kundani ya maombi. Mungu atakwambia na bila ujue. Kuna vita ingine Mungu atakwambia sasa unajua. Vita fulani kuna jiprepare njoo yako. Mambo mbaya unajiprepare njoo yako. Vitu vibaya unapanga njoo yako. Njoo ya nini? Maombi Mungu anaanza kukuonesha. Anaweza kuonyesha hata mavisio. Anaweza kukuambia unashikia. Yesu anashikia makelele kwa anamtafuta. Kulikuwa ni kinkundi kia watu mingi wanatafuta kumwambia Yesu. Yesu anashimama. Yesu analamuka. Shika nikwambie kila mara unaona vita lamuka uombe. Kila mara unaona vitu viendeke shimama uombe. Bushiku ndio unekalaka vita. Bushiku ndio unekalaka bintu vibaya. Yesu akashimama. Alijua. Anasema acha nilamuke, nichunge kile kitu unakuya. Asema anashikia makelele watu wanamtafuta na matorshi mule mweushi. Yesu anashimama, anawachunga.
anaangalia sana ndugu yangu yeye ule tunafia kunyushisha leo. Judas anasema huyu ndugu ndio atanyushisha. Asema Yuda anafika anambusu Yesu, anamushisha. Anamtrahi Yesu. Shika nikwambie leo, maisha yetu unaishi. Mambo yetu unaona mdunia. Unaweza huko unamtumikia Mungu. Unaweza huko unaishi. Lakini shetani analamuka njoo kutrahi maisha ya mtu. Na nizaka na nakuyaka ni ushiku ile sawa ushakulala. Ile sawa ujue. Unaweza kulala mnamna kani unasema. Ushakulala una tena wa maombi. Hauna tena na nguvu ya maombi. Njoo pale shetani anakuwa kutrahi maisha yako. Njoo pale shetani analamukaka analamusha badui. Barakoa bushiku. Bushiku ni nini? Nile saa mtu anesha kulala na tena ndani atitude ya maombi. Asema basolda bana mwanture bangu, basolda na bana mujunguluka Yesu na bagardi yabo en colère na makari yote juu ya kumbeba Yesu. Shika nikwambia Wakristo wa mingi malgré mashiku mingi kwa ndani ya kanisa. Mardi mashiku mingi ashakuamini Yesu. Eko nijikuta tu paka ndani ya ushingishi. Toka ndani ya ushingishi, juu shetani eko natafuta ni namna gani ataweza kukupepeta. Kama unafuata Biblia mzuri, Israeli nakwambia unaijua mzuri, lakini hakuna haina njoo kule kwa mambo yangu. Mimi unapenda nikusitiwe pashi moya hivi. Asema wakati Yesu anamshunguluka, basoda wanamshunguluka. Bagardi wanamshunguluka beko na makari. Njoo kubamba Yesu. Yesu alikuwa pembeni na mapita washakushimama. Pita alikuwa na mpanga. Mambo ya Pita ilikuwa ni kusema atoshe tu paka mpanga. Siku yote alikuwa na Yesu, alikuwa anatembea kwa mpanga. Eko na mpanga mpaka mfuko mule. Yesu ashakujuka sasa Pita nikalaka na mpanga. Ile siku ndio alitosha peupe. Anatosha mpanga na kata chia. Ule mtu akashikia maumivu. Yesu alinda mwana moya anabeba alishikiwa na urisha. Anabamba kukichwa. Njoo kutosha na maumivu. Anamwambia Pita, hii mkomvi haina mipanga. Ni mkomvi wa kiroho. Batu ba mingi. Batumishi ba mingi. Batoto wa Mungu ba mingi. Miaka mingi mkanisa beko na mpanga tu. Eko tu na mpanga yenye kufuchika. Eko na tuma tushiku moya umkosee. Anatosha mpanga. Shina kule ni unasemezea temi yetu iko mu Matthieu 13:24 à 27. Bana tusomea pale asema il proposa une autre parabole et dit le royaume du ciel est semblable à un homme qui a semé de bonnes semences dans son champ. Inafatana na mtu ule anaotesha vitu vizuri mashamba yake. Ufalme wa mbingu ni ule mtu eko naotesha vitu vizuri mshamba yake. Shamba ni nini? Shamba tunajua mzuri. Kama tunasema mambo ya shamba tunajua shamba ni mule tunaotesha mambeko, unaweka vitu vizuri, mtaota vitu vizuri. Inafanana na ufalme wa mbingu. Maana yake kufanya vitu vizuri, kuotesha vitu vizuri vinafanana na mambo ya mbinguni. Sasa shika mbele nenda kusema tena parabole. Mufasa mle walitusomea asema mais pendant que les gens dorment son ennemi vient. Asema wakati watu walikuwa shakulala adui wake anakuja. Ujue asema adui wako enemy wako anakutafutaka munamna yote. Anakukalikilaka munamna yote. Misaka anakutafutaka ni bushi. Ile wakati ulisha kulala sana, anaangalia sema anasha kulala. Alifanyaka nini? Mtusomee sasa mu 26. Alifanya nini ile wakati alikuta shakulala?
Lorsque l'arbre est posé et donnant du fruit, le fruit parfait aussi. Les serviteurs du matin de la maison viendra lui dire, Seigneur, n'a-t-il pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a Amen. Amen. Asema wakati alikuwa kulala sana, ule mvensi asema lorsque l'herbe y poussait, bitu vile alikuwa vya vizuri shakuota, banakuwa Paulo adui kwa kama magugu sasa. Anakuwa kumwekea magugu. Magugu ni nini? Shetani anaotesha mbidu vyake sasa mule ndani. Anaotesha maisha yako. Anaotesha ndoa yako. Anaotesha business yako. Anaotesha mkazi ile unatumika. Anaotesha mbidu vibaya de façon que ushendelee. Anaotesha magonjwa. Anaotesha accident, mabitu vibaya de façon que ushone baraka, ushone kitu kizuri. Juu ya nini ulikuwa sholala? Busubuhi. Le serviteur, verset 27, le serviteur du maître de la maison de la maison vient lui dire, akakuwa kumwambia, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Aukoteshe vitu vizuri musha yako? Juu ya nini? D'où vient donc il y a des ivres. Asema sasa mnakuwa magugu. Je, mtu leo anaweza kuwa na maisha yake mzuri, unaweza kuwa na mambo yako mzuri, mbele shetani atapenda aoteshe vitu vibaya, anapenda aoteshe magonjwa, anapenda aoteshe lufu, anapenda aoteshe vitu vishendelee. Lakini shikiani kuambia, hatutenda kule chini. Unashikia vile Yesu anaenda kusema, mubiache vyote pamoja, lakini shatutenda kula pale. Leo wanaweza kuotesha vitu vya maisha yako. Ni njoo ya nini? Njoo alikutosha kulala. Njoo ulikuwa ndani ya bushingishi. Leo unakwambia namuka ndani ya bushingishi, shimama. Ndani ya maombi mtafute Mungu. Shimama. Mposi ya maombi. Habakuki alikuwa mtaa yake kuna muomba Mungu. Kila siku alikuwa paposta yake kuna muomba Mungu. Alikuwa na promesi ya Mungu. Mungu anashasema kila kitu. Mungu anashasema atambariki. Mungu anashamwambia mambo yote. Habakuki alikuwa paposi yake. Eko tu naomba. Eko tu namuita Mungu. Eko namwambia Mungu, ulisha kusemaka hivi, ulisha kusemaka hivi, ulinibarikaka hivi ulisemaka. Eko na biambeko nibiombea. Tulamuke tutoke ndani ya bushingishi. Wakati tutoka ndani ya bushingishi, tutashinda majaribu. Wakati tutoka ndani ya bushingishi, unashimama mpose ya maombi, utaona mkono ya Mungu. Attention, shetani unakuja kupika vita mpaka wakati unalala. Kulala ni nini? Ni wakati unaacha maombi. Ni wakati hauna mpose ya maombi. Anakuwa wakati ya bushiku. Wakati ya bushiku ni nini? Ni ile wakati anaona saa ubushe tena. Kama uko naangalia, atakuya anakuta kunaomba. Anakuta kunaomba. Nakumbuka tuko na pastor mwa wala Afrika. Ule pastor wakati mtu wa maombi sana. Alikuwa anaombaka sana. Eko naomba sana. Sasa mkartie hapo, mlikuwa baloshi manguvu sana. Mimi sasa kwa na maergo naomba. Akiaje maombi minui, eko naisha mpaka 3h du matin au 4h du matin. Choma sakani maombi mpaka 3h à 4h du matin. Alikuwa anakesha tu na maombi minui mpaka 4h. Juu anaona ni quartier ilikuwa terrible, mlikuwa ba terrible. Alikuwa naomba nguvu sana. Eko namuita Mungu sana. Sasa siku moja baloji wa mkartia hapo wewe unasema hii mashiku tu unashinda kutoka je. Kuko mtu hapa ile fashi. Anapenda kuhakisha moto hii kartia kuna namna kwezi kwenda. Na wata wakiwa kwa mposti au unachunga ache maombi ndio mengi. Angalia Mungu anakalaka. Mungu anaonyesha bana mwana ule pasere kwa nje. Ashabikana nje kuna ota moto na kambabula yake na watoto wake kuna ota mboni mwa Afrika Mkongo. Ndio unaota moto. Baloshi wanatoka nje basa karia. Yeye ule pale kwa nitoa ngara kumbe. Eko mpaka ni maombi munyumba. Eko maombi munyumba eko naomba. Baba kitoke ndio
ndio kuluka banamuona shakala nje kwa bangara paka hivi. Unangara mweko mwafiniko unangara. Baba namuona shakala tu nikumbela afiniko unangara abantu